আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, আমার সঙ্গে কিন্তু গজল বলতে হবে। আমি আগে একটা বলে নিই, তারপরে একটা গজল বলবো, সবাই মিলে বলবো। ঠিক আছে? একবার তাকবীর দাও তো দেখি। নারে তাকবীর, মাশাআল্লাহ। দয়াল শাহ নবিয়া প্রতি ঘরে ঘরে মোর কালামা পড়নি থাকবনিরা পদে नज़राना नज़राना या रसूल दुरूद नज़राना नज़राना या रसूल दुरूद नज़राना पशु पक्षी गुंजन मेला पशु पक्षी गुंजन मेला मुके में मीटर से वाला रब करीम से तुम खिला अल्लाह तो गोए कमंदा तो बच्चे था परिया नज़राना या नबिया पोती घरे घरे मोर कलमा पढ़नियो थकबनिरा दे प्रतिदिन दरबारी जीत मदीना प्रतिदिन नज़राना या रसूल दुरूद नज़राना नज़राना या रसूल दुरूद नज़राना। नारे अंजुमन इस्लाहुल बयान जामिया इस्लामिया हाफिज मुजफ्फर साहेब। এবার একটি গজল শোনাবো।